राति पाहिले हेबो भोट गणति एवं एथिरे नेतांक भाग्य परीक्षा हेबो एवं जेतेबेले ईवीएम रो पेड़ी खोलिबो नेतांक भाग्य मध्य खोलिबो तेबे वर्तमान समय जेहेतु आउ 12 घंटारू मध्य कम समय रहिछि भोट गणति को तेबे चलंतु आमे मध्य एने आलोचना करिबा जेतिकी भोट गणति समय पाखौछि नेतांक हार्टबीट केमिति रहिछि तांको भितरे फलाफल जानिया पई केते व्यग्रता रहिछि से विषय रे अधिक जानिबा आम सहित अछंती जगतसिंहपुर रो बिजु जनता दल रो विधायक प्रार्थी प्रशांत मुदुली अछंती तांको सहित अधिक आलोचना करिबा। आज्ञा हाथ समय कम आउ कई घंटा पर जदि आम देखिया भोट गणति आरंभ हम केमिति अनुभव रही आपणकर हार्टबीट केमिति रही निर्वाचन को नहीं मो हार्टबीट पूरा नॉर्मल अच्छी 85 मसीह 1985 मसीह आज पर्यंत मो अनेक निर्वाचन लड़ी छात्र राजनीति त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कोऑपरेटिव इलेक्शन एवं चतुर्थ पाड़ी विधायक या भर अनेक निर्वाचन रे मु सब कर्म उपर विश्वास करे मोर जो लोकों सहित मिसवा सहित निजर आदान प्रदान भावर आदान प्रदान ये सब उपर विश्वास करी मोर आगे थाए तेणु मु एथर मध्य आशावादी एवं निश्चित भाव में जीतबी एथिरे मोर तिले मात्र संदेह ना तेणु मोर हार्टबीट नॉर्मल अच्छी मोर मानसिकता नॉर्मल अच्छी मु अपेक्षा करछि फल घोषणा को। परीक्षा देवा परीक्षा परवर्ती समय जो फलाफल आसे फलाफल पूर्व राति अनेक लोकों को मो क्षेत्र मुझे जो परीक्षा दिए जो रिजल्ट बाहर रिजल्ट पूर्व राति निद हुए ना आपण को आज रातिटा आपण केमिति रहिबो जे पाठ पढ़ा बेले अनिद्रा ही पढ़ी ठीक रिहर्सल करिथिबो तार कोर्स ठीक भाव में सारी से रिजल्ट पूर्व दिन नॉर्मल शोइथिबो तेणु मोर कर्म अच्छी ठीक मोर काम करवा लोकों सहित मिसवा लोकों ପାଇଁ काम करवा सब कथार मु 24 घंटा 18 घंटा 19 घंटा समय दिए तेणु एबे रिजल्ट नहीं मुझे संदेह भितर ना मोटे तेणु मु नॉर्मल अच्छी। आपण होउचंती बिजु जनता दल जने भेटरान नेता चारि थर विधायक मध्य बर्तमान जितेबाला पुणी थे आप निर्वाचन को ओह्लाउछंती कौन कौन प्रस्तुति नहीं आप निर्वाचन को ओह्लैथिले एवं फलाफल को नहीं आपनकर कौन आशा रही मु अत्यंत तल स्तर तृणमूल स्तर राजनीति मु आसी प्रथम छात्र राजनीति करुली त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था रे बहुत दिन राजनीति भितर रही आज ए स्तर रे पहुँचा भितर अनेक अनुभव मोर अच्छी अनुभूति अच्छी मु सबुबले धन्यवाद देवी मोर नेता माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक को जहाँकर विकासमूलक राजनीतिक चित्र एवं तांकर जो साधना तांकर त्याग तांकर ओडिया जाति प्रति जो भल पाइबा ये सबू को आखि आगे रखी मु सबुबले से मार्ग में काम करे प्रभात पुरुष विजु पट्टनायक समय सहित मु छात्र राजनीति मध्य करी एवं पूर्वतन विधायक विष्णु दास सहित राजनीति संश्लिष्ट थी एबे पूर्वतन विधायक चिरंजीव विश्वाल मो सहित मध्य यही चलित निर्वाचन रे से मते बहुत साहाय्य करिसंती एवं अनेक युव बंधु माने माँ माने जो माने मिशन शक्ति रे काम करुचंती से माने सहित मु प्रत्यक्ष राजनीति भितर थाए प्रत्येक व्यवस्था भितर थाए तेणु मु मोटे मोर संदेह नहीं भोट कौन हम न हम आम कम करूँ फल पाए आशावादी फल निश्चय मिल। जगतसिंहपुर होची बिजु जनता दल गड़ बोली कहुए किंतु चलित निर्वाचन जदि आम देखा जहाँ मध्य चर्चा होची कि सेठारे गोटे बर्तमान हेवीवेट लड़ेबा गोटे नेक टू नेक फाइट होची आपन सहित तेणु गोटे किछि फलाफल को नहीं भयभीत अच्छा कि जेहेतु नेक टू नेक फाइट होची आपण दलर से पूर्व थिले बर्तमान भारतीय जनता पार्टी आपण विरोध में निर्वाचन लड़ुचंती किछि नेक टू नेक फाइट हम ना एकपाखिया निर्वाचन हम मोर विरोध में जो मैंने कंटेस्ट करूँ सब समय जिते राजनीति ओह्लैि से माने केते भोट पाइबे तांकर भोट कौटू आसुट जाऊँ मुझे जी नजर दिए ना मु बेसी नजर दिए मो भोट केमती ठीक रमर कौट भोट बैंक अच्छी सेटा ठीक अच्छी कि नहीं एवं आमे सब 50+ रे चिंताधारा भितर मु सब थाए तेणु अपोजिशन कौट भोट हम न हम से किसी मतलब ना आमर टार्गेट होची मोर सब 50+1 टार्गेट थाए तेणु सब से भोट हाथेबार मोर असुविधा हुए।
ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବାଲିକୁଦା ଏରସମାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁର ଗୋଟେ ସତ କଥା କହିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଲିକୁଦା ଏରସମାରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଜଗତସିଂହପୁରରୁ? ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ଯୋଦ୍ଧା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖେନି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ସେଠି ଅଲଗା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା, ସେଠି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଥିଲି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ରଥମ ରାଜନୀତି ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ମୋ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି SBM କଲେଜର ସଭାପତି ହେଇଥିଲି। ମୋର ପ୍ରଥମ ରାଜନୈତିକ ମୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜଗତସିଂହପୁର ମାଟିରେ 1985-86 ମସିହାର କଥା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ବାଲିକୁଦା ରାଜନୀତିକୁ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୋ ପାଇଁ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମାନ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲା ଆମର ବେଳେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସ୍ଥିତି ପାଣିପାଗ ସେଠିକା ପରିବେଶକୁ ଚାହିଁ ଆମେ ରଣନୀତି ସ୍ଥିର କରୁ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଉ। ଯେହେତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତାକାଲି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଆସିବା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ବିଜୟ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବଡ଼ ବିଜୟ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ମାର୍ଜିନ୍ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏଥର? ବହୁତ ଭଲ ମାର୍ଜିନ୍ ହେବ। ପର୍ଟିକୁଲାର ନମ୍ବର୍ସ କହିବା ସେଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ କଥା ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମାର୍ଜିନ୍। ମୁଁ ଗତ ଥର ଯେତିକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ପାଇଥିଲି ତାର ଡବଲ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଡବଲ ଠାରୁ ଅଧିକା ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ଆଜି ରାତି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ଅର୍ଥାତ୍ 8ଟାରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଲା ସେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବେ? କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯଦିଓ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସେ ବାବଦରେ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରର ଗୋଟେ କ୍ରୁସିଆଲ ସମୟ ଯେଉଁ ସକାଳ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ସେ ସମୟରେ ରିଲାକ୍ସ ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଥାଏ ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛି, ଗତକାଲି ବି ସେମିତି ଥିଲି। ଏବେ ମୋର କର୍ମୀ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛି, ହସଖୁସି କରୁଛି, ରିଲାକ୍ସ ମୁଡ଼୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, କେମିତି କେଉଁ ଧାରାରେ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଭଲ ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ନିଯୋଗ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଜଗତସିଂହପୁରର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରହିଛି ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8ଟା ସମୟରୁ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ରାତି ଯେଉଁଦିନ ଫଳାଫଳ ଆସେ ତା ପୂର୍ବ ରାତି ଏକ କ୍ରୁସିଆଲ ସମୟ। ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ବିଲକୁଲ ଚାପରେ ନୁହନ୍ତି, ରିଲାକ୍ସ ମୁଡ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବିଜୟୀ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୁଦୁଲି ଯେଉଁ ଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ରହିଛି, ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଭକାମନା ଦେଉଛୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମନୋଜଙ୍କ ସହ ନବକିଶୋର ସାହୁ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।